خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. اليوم راح يكون عندنا une journée, une nuit difficile. Ça a été une journée noire pour l'Algérie اليوم au niveau en termes de coronavirus. على جال la pandémie du coronavirus, la moubalade ou la négligence ou les maladresses. Les autorités algériennes ont causé beaucoup de problèmes اليوم يا جماعة. ربي ستار معلومات خطيرة لحقتنا اليوم من بجاية من مستغانم من العاصمة. Le pays n'est pas du tout préparé pour lutter contre le coronavirus. الجزائريين معاهمش واعيين بالمرض هذا، ماهوش واعيين بالخطورة تاع الوباء هذا. دونك يا جماعة يا جماعة يرحم بابكم، اليوم لازم نديروا توعية كبيرة ولازم توقفوا معنا لأن الدعوة ما يجيش قاع تعجب يا جماعة. مرحبا بكم encore une fois, bonsoir tout le monde. Je disais que Lyon, ça a été une journée noire pour la lutte contre le coronavirus. La situation est vraiment difficile, hyper difficile. معلومات ما يبشروش بالخير من بعض الولايات الوطن. اهلا وسهلا، جيسبر راكم ملاح. انا ما رانيش مليح، ازول في الاول نكون الفوا والسلام عليكم. نستناو شويه برك باش الجماعه يتلونساو معنا، واذا راكم واجدين نبداو يا جماعه. Je pense que اليوم راكو قريتو شويه Algérie Part كيما مداري تقراونا، يعطيكم الصحه. On vous remercie énormément pour votre fidélité, pour votre ponctualité. Vous êtes toujours là avec nous. Merci beaucoup pour les commentaires et les remarques اللي ضلوا تبعتوهم لنا. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes vos questions, mais نقدروا في chaque live vous donner des informations, vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé وكيفاش نقدروا يا جماعة نخرجوا من المأزق اللي رانا فيه. اليوم يا جماعة نقولها ونعاودها، je pèse mes mots, ça a été une journée noire. اليوم فريمون لا مبالاة وعدم الوعي عند بعض الجزائريين والبريكولاج، لو بريكولاج اللي يخدموا به لي زوتوريتي الجيريان راح يدي البلاد للهلاك. واش صرا اليوم؟ يا جماعة اليوم الكومونيكي اوفيسيال تاع البيلون برك اوفيسيال، نقعد غير في البيلون اوفيسيال و سي با لا بين دو فوز اسبليكي à chaque fois que les chiffres officiels du ministère de la Santé, c'est des chiffres qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas suffisamment fiables à cause du manque de dépistage, à cause de l'absence des enquêtes épidémiologiques. هذه on l'a expliqué 1000 fois. اليوم يا جماعة il y a eu 3 décès، يعني 3 ناس ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم بالخير. toutes nos condoléances à leur famille. il y a eu 3 morts. واحد في مستغانم وواحد في مدية وواحد في ألجي. On va s'intéresser نروحو نحكو اليوم يعني le cas le plus grave اللي صرا اليوم c'est le cas de la ولاية de مستغانم. la ولاية de مستغانم. الإنسان اللي مات c'est un jeune homme de 45 ans، يعني ماشي شيخ كبير اللي والو، إنسان في عمره 45 ans. الأخ اللي مات اليوم الله يرحمه ويوسع عليه الخير هو الأخ بالقاسم قدور بن شريف. نعطيكم كاع أسامي باش تفهموا الحكاية. on a fait toute notre enquête باش تشوفوا يعني vous comprenez la dangerosité de la situation actuelle dans laquelle se retrouve en ce moment l'Algérie et les Algériens. وأنا اليوم je ne vais pas aller par le dos de la cuillère et je ne vais pas perdre mon temps. Je tire la sonnette d'alarme. Je le dis, je le redis, je tire la sonnette d'alarme car la situation elle est hyper compliquée. في ثلاثة اللي ماتوا اليوم، واحد من مستغانم، واحد من مدية، وواحد من ألجي. نقعدوا برك واش صار في مستغانم. اللي مات اليوم في مستغانم هو فارماسيان وعنده 3 فارماسي في مستغانم. اسمه الكامل هاوليك، اسمه الكامل بالقاسم قدور بن شريف. لي 3 فارماسي اللي عنده، كان عنده فارماسي وحده في لارود بن الحسن، او صحاب مستغانم يعرفوها مليح. عنده واحد اخرى دون نوتر كارتيي فارماسي واحد اخرى في غيزانفيل، وعنده فارماسي كبيره واحد اخرى في كارتي تاع العرصه اللي معروف بزاف في مستغانم. المشكل يا جماعه انه هذا الاخ اللي مات الله يرحمه، احنا على كل حال انسان مات ما عندنا ما نهضروا فيه، الناس مات الله يرحمه ويوسع عليه الخير، ولكن هذا الاخ بالقاسم قدور بن شريف ما كانش واعي. il n'était pas conscient, il n'a pas fait preuve de civisme وراح اليوم على جالو على كل حال الله يرحمه يكون يفهم على جالو المنطقه تاع مستغانم راهي دون اون كاتاستروف سانيتير. علاه؟ الاخ بالقاسم قدور بن شريف كان فاكونس في اسبانيا، كان في اليكونت، عندها من با سمانه دخل من الي، عندها سمانه 10 جور براتيكمون، دخل من البابور اللي جاب لي زالجيريان تاع اليكونت، جابهم البور تاع وهران. كي حكموهم في وهران، السيد كان فارماسيان دونك دخل من لي فاكونس، داوه ديريكتومون لي زوندالوز، الكومبلكس تاع لي زوندالوز كيما داو شحال مارسي.
le bâbord, les deux bateaux, le premier bateau Talijama à Alicante, ou le bateau Leja, le deuxième bateau Leja de Marseille à Oran, les passagers de ces deux bateaux dans un complexe touristique à les Andalouses, pour qu'ils passent les 14 jours de leur période de confinement. Comme le dit, il y a les mesures de prévention et les mesures sanitaires qui étaient nécessaires pour empêcher la propagation et la contamination au coronavirus. Malheureusement, il y a Belkacem, malgré que c'est un pharmacien, il n'a pas respecté la période de confinement. Mais le complexe les Andalouses, واش ما يكملش لي 14 jours تاعو ثما ما حبش يقعد تما في la période de confinement. C'est vrai que les Andalouses à un moment donné les conditions du confinement n'étaient pas réunies avec حكينا عليها on a été parmi les premiers في Algérie Part كيفاش صرا كيفاش les conditions d'hébergement étaient complètement pas réunis, les chambres étaient sales, manque d'espace, il y avait un manque de lits, pas d'accueil, le service médical était complètement dépassé, nous et les Dorans n'étaient pas à la hauteur, ils n'étaient même pas présents, les services du wilaya, ils n'ont pas terminé tous les préparatifs pour pouvoir accueillir tous ces Algériens qui rentrent dans l'étranger, sur la période de confinement. Il y a une صاد مشاكل وحتى نهار deuxième, troisième باش بدات تصلح الامور. Malheureusement, Akh Belkacem, le pharmacien de Mostaganem, qui rentrait dans les camps d'Espagne, où l'Espagne, elle appelle comme c'est l'un des foyers en ce moment les plus forts, il est plus contagieux, il est plus l'un des foyers principaux de la pandémie du Covid-19 en Europe. ما كملش les 14 jours تاعو في les Andalous. خرج دبر معرفة خرج. Maintenant, est-ce que tu sais pas quel gendarme, كيفاش خرج ما على بالناش, ils font une enquête. المهم خرج, il n'a pas respecté la période de confinement, ودخل مستغنم. باش يحكم لي 3 pharmacies تاعو. Malheureusement, l'inconscience et le manque de civisme تاع الاخ بلقاسم قدور بن شريف الله يرحمه, il a contaminé sa femme qui est médecin, elle était contaminée médecin وعندها un cabinet خارج مستغانم, où il a contaminé ses enfants. Sa femme et ses enfants étaient diagnostiqués positifs, ils ont le coronavirus. وزاد واش دار هذا le pharmacien بلقاسم, il est sorti راح شاف اختو dans un village qui قريه يعني بلديه ريفيه جايه قدام مستغانم, يعني راه حاسم ماش exactement, je vais pour ne pas me tromper, جايه قدام le village حاسم ماش exactement, عنده اختو عايشه تما راح شافها. Donc malheureusement il a contacté beaucoup de gens, en plus c'est un pharmacien, donc il était en contact avec beaucoup de gens, il a 3 pharmacies dans 3 quartiers pratiquement très bien fréquentés à Mostaganem. Donc il a contacté énormément de personnes. Marto Tabiba, elle a un cabinet médical, donc elle est en contact avec beaucoup de personnes. Ouladou, certainement, Aïchine apparemment dans le quartier Al-Arsa, donc ils ont été en contact avec beaucoup de personnes. حالة راني اليوم كيما اليوم, حتى كيما اليوم, الله يرحمه, خرجوا les autorités sanitaires de la wilaya de Mostaganem, ils ont tiré la sonnette d'alarme, وفهموا que la situation peut être catastrophique. Ils ont envoyé les patrouilles de la police, blé haut-parleurs, les حد الآن, c'était vers 20h, 20h30, كايطوا لي جماعة من les sources تاعنا, المصادر تاعنا من مستغانم. Les policiers et les forces de sécurité, ils ont utilisé les haut-parleurs باش يعيطوا pour donner tout pour dire aux citoyens de Mostaganem, يعني toute personne qui était en contact مع الأخ بلقاسم قدور بن شريف, il doit se rapprocher en toute urgence, لازم يروحوا en urgence l'hôpital تاع مستغانم, l'hôpital chez Guevara, l'hôpital chez Guevara, باش يدير un test de dépistage ويعرف est-ce qu'il a été contaminé ou là. Il conseille de prendre les précautions nécessaires pour mettre à l'isolement toutes les personnes qui ont été contaminées officiellement par le pharmacien. La situation elle est vraiment urgente. Je lance un appel ونقولها ونعاودها يا جماعة, اللي كان فيكم في مستغانم en contact avec le pharmacien هذا, il doit obligatoirement partir au CHU chez Guevara de Mostaganem pour se dépister en urgence, pour faire un test de dépistage en urgence باش يعرف parce qu'il a eu le coronavirus ولا لا, وهذا يحمي العائلة تاعو وما يموتش وما يقتلش معاه العائلة تاعو. انا نشوفوا اخ بلقاسم il a 45 ans,
ماشي في عمره 70 سنة ماشي في عمره 60 سنة. C'est la deuxième victime en Algérie qui est âgée de moins de 50 ans. La première victime اللي نهضروا عليها هو l'entrepreneur اللي كان في ميديا مات في مديا le 18 mars dernier. هذا 45 ans مات اليوم في مستغانم. Je rappelle qu'à Mostaganem, il y a quand même 162 000 habitants, 162 000 نسمة. Donc يا جماعة يرحم والديكم, ne prenez pas à la légère la menace du coronavirus. حنا كنا نعيطوا ça fait des semaines. Prenez au sérieux ce danger. C'est une pandémie qui est sérieuse. La vie des Algériens, elle est en jeu. La vie des Algériens est en jeu. Arrêtez d'écouter les gens qui sont inconscients. Arrêtez d'écouter هذا الذباب الإلكتروني. Arrêtez d'écouter هذا المسؤولين اللي ما عندهمش مستوى وما يعرفوش خطورة الوضع. La dangerosité de ce virus, c'est qu'il se propage de manière très rapide. يعني الأخ بالقاسم الله يرحمه على كل حال دار غلطة كبيرة. ما حبش يقعد في لو كونفينمون في لي زاندالوز وجا المستغانم. En période, en une semaine, il a contaminé sa famille, ses proches, sa sœur. C'est peut-être, potentiellement, c'est pas les clientèles ou les pharmacies. Zedmarto, elle aurait pu peut-être contaminer potentiellement tous les clients de son cabinet. Il faut savoir que chaque cas confirmé ou contaminé de coronavirus, Covid-19, peut contaminer rapidement, en même temps, quelques jours, en 3-4 jours, il peut contaminer facilement 3-4 personnes. Ouais, donc les 3-4 personnes peuvent contaminer plus facilement les autres personnes. La situation, elle est dangereuse. يا جماعه حنا كنا نعيطوا وكنا متقلقين ماهيش هكذاك برك حنا ماهيش حابين نخلعوا الناس حنا ماذا بينا نحبسوا الناس ما تموتش اليوم يا 3 ديسي اليوم يا جماعه ماتوا ثلاثه دونك اليوم واش لازم نديروا لازم صحاب مستغانم يهديهم ربي يروحوا ليك يعرف الاخ بالقاسم نعاود نعطيكم اسمه يا جماعه نعاود نقولوا اسمه بالقاسم قدور بن شريف الى 3 فارماسي. لا بروميير فارماسي جايه في الكارتي تاع العرسه تاع مستغانم. لا دوزيام فارماسي جايه في غيزانفيل لو كارتي دو غيزانفيل مستغانم معروف. ولا تروازيام فارماسي جايه في طريق بلحسن انوتر كارتي تاع مستغانم. الاخ هذا الله غالب الله يرحمه ويوسع عليه الخير كان في اسبانيا جا من اليكونت au lieu ما يقعد في لي زاندالوز en période de confinement. Il n'a pas respecté cette période de confinement, il n'a pas respecté les consignes sanitaires du confinement, وهرب من les Andalouses باش يخدم في les pharmacies تاعو. وهاولك le résultat quand on ne respecte pas les consignes sanitaires, quand on ne respecte pas le protocole médical, لازم هاو واش يصرى سيدرا ومات. Il a contaminé sa famille. Inch'Allah, اليوم مستغانم يا ربي برك il faut arrêter les dégâts. Je me demande combien de personnes auraient pu être contaminées. Il faut prendre le danger au sérieux. Deuxièmement, les autorités locales. كيفاش خليتوا واحد يخرج من لي زاندالوز؟ يا جماعه هذه ما فهمتش. ياك قلنا période de confinement حتى واحد ما يخرج pendant 14 jours. Personne ne doit quitter un centre de confinement pendant 14 jours. C'est une question de santé publique. Les autorités de la wilaya d'Oran doivent diligenter en toute urgence une enquête. لازم نديروا تحقيق شكون اللي خلاه يخرج من السوق تاع لي زاندالوز. اسكو كاين واحد اخرين خرجوا من لي زاندالوز وما قعدوش en confinement. شكون هذو الناس واش هما؟ il faut des enquêtes épidémiologiques et maintenant des enquêtes sécuritaires. هاي لك المعرفه واش دلنا هاي الرشوه واش دلنا سيد راه مات وil a contaminé maintenant plusieurs personnes. Toute une région, Mostaganem, c'est une petite région de 162 000. Elle est entre Oran et Chlef. Et la propagation, elle peut vraiment s'accélérer. Et je encore une fois, Yelham Babakom, je vous en supplie, ne prenez pas à la légère cette maladie. Je vous en supplie, prenez conscience, la situation elle est grave. Elle est grave, restez chez vous, ما تخرجوش. ما تديروش على الجراد وعلى التبون مهابل هذوك مهابل ما يعرفوش يخموا. Il faut le confinement total. Il faut le confinement total. لو كان درنا لو confinement total لو كان هذا بالأحسن ما يخرج من لي زاندالوز يبقى في دارو في مستغانم ما يخرج. On aurait évité les contaminations. Maintenant le gars حتى اليوم كي صرات لا كاتاستروف وفهموا لي زوتوريتي بلي الانسان هذا راه هرب لهم
il a contaminé beaucoup de gens, مرتو طبيبة وولادو dans des quartiers populaires وراح شاف راح تريب يعني parti jusqu'à la campagne. حاسمة ماشي هذا لو فيلاج تاع حاسمة ما باش يشوف اختو اليوم ولاو يدوروا في لا فيل بلي او بارلور ويقولوا يا جماعة ارواحوا لا سي بون روحوا ديروا اون urgence etc. Mais donc là, il faut pas, c'est comme ça qu'on va entretenir la psychose. C'est comme ça qu'on fait la panique. Il aurait fallu, dès le départ, dès le départ, il aurait fallu, on respecte les consignes sanitaires. Litre confinement, mais il croche le confinement. Le confinement, c'est pas des vacances. Même dans le centre des Andalouses, موسخ même إذا ما كاش الماء نصبر تما ما نخرجش من الأندلس ما نخرجش من الكونفينمون ما نروحش نعدي فاميلتي ونورمالمون راهم لي ميدسان pourquoi il n'a pas été diagnostiqué sur place normalement اللي يجوا من الخارج il les place dans un centre de confinement ويديروا لهم un dépistage en urgence parce que c'est des cas importés هما اللي يجوا من الخارج من اسبانيا ولا يجوا من فرنسا c'est les pays qui sont les plus contaminés les plus touchés par cette pandémie c'est les premiers cas qu'il faut dépister. C'est ça les premiers cas qu'il faut dépister. Ce sont les gens qui viennent de l'Espagne ou qui viennent de la France. Mais chez les cas, malheureusement, on ne nous écoute pas. Vraiment, je suis malheureux, je suis énervé ce soir parce qu'on ne nous écoute pas. Mais ils se ménagent. Ça fait le fin février, on a نعيطوا ردوا بالكم. اليوم هاو لحقنا اليوم 29 décès. Plus de 400 grippes 500 cas وعلى بالنا بالارقام هذه الارقام غير رسميه حنا عندنا كاباسيتي دو ديبيستاج تاع même pas 100 par jour ملي بدات l'épidémie. Je vous donne un chiffre. Depuis que l'épidémie du coronavirus a commencé en Algérie, le premier cas 26 février jusqu'à aujourd'hui, l'Institut Pasteur à Alger il a fait 3000 tests برك. Il a analysé 3000 échantillons. C'est quand même incroyable. En France on fait 4000 par jour. Le 26 février, on a 3000. La Corée du Sud, elle fait plus de 5000 par jour. C'est quand même grave. Chaque jour, le 26 février, on a que 3000 analyses sur des prélèvements de cas suspects. On ne peut pas lutter contre cette maladie dans ces conditions. On ne peut pas, vraiment, c'est pas sérieux cette histoire. C'est pas sérieux quand même. Et on dirait, on parle d'un pays qui est l'un des plus arriérés en Afrique. C'est quand même l'Algérie. C'est quand même l'Algérie avec ses pétrodollars. C'est quand même l'Algérie avec ses moyens gigantesques. C'est quand même l'Algérie avec son histoire. Il faut que la population algérienne prenne conscience. في الجريمة اللي راهي تصرى في الجزائر إنسان اليوم اللي يخرج من الدار اللي ما مشي يديروا الكونفينمون اللي ما راهمش يتعاملوا مع المرض هذايا باللامبالاة الناس هذو اللي راهم يخلطوا اللي راهم مازالهم ما يريسبكتو با ليجيان ما يغسلوش يديهم مازالهم عايشين في الوسخ كسا راهم يديروا كاباب يقتلوا روحتهم ويقتلوا الناس اللي معاهم ويقتلوا الناس اللي يحبوهم. C'est une négligence impardonnable. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Yajma'a في Mostaganem est impardonnable. En aucun cas, le scénario de Mostaganem ne doit jamais se reproduire. Déjà, pour limiter et pour contrôler maintenant ce qui vient de se passer à Mostaganem, il faudra beaucoup d'efforts. Il faut que les autorités de Mostaganem appellent au confinement total. Le pharmacien Belqasem Qaddoul Ben Sherif, 45 ans, il met اليوم واللي هرب les Andalouses, où il a contaminé sa famille et beaucoup de ses clients et de ses proches. Il a 3 pharmacies dans 3 quartiers pratiquement bien fréquentés à Mostaganem, à Al-Arsa, route de Belhassan et Rézinville. Il faut que les autorités de Mostaganem arrêtent de perdre du temps et c'est bon le gaspillage du temps. Il faut directement aller vers le confinement. ما نتمسخروش يا جماعة وما نضيعوش الوقت. Et je lance, il y a des citoyens, la police اللي ما خرجوا بلي haut-parleur وقالوا لكم يا ودي ارواحوا باش ديروا له ديبيستاج. Respectez cette consigne. روحوا مضوك في الليل وروحوا عند l'hôpital تاع شي غيفارا تاع مستغانم avant que le kit de dépistage ما يخلصوا. Il faut dépister toute personne qui a été en contact مع le pharmacien بالقاسم. C'est une nécessité. ما ناش نلعبوا يا جماعه. المرض هذا راه يقتل في الدول. اليوم في فرنسا plus de 300 morts par jour. En Espagne 900 morts par jour. En Italie plus de 700 morts par jour. واش راكم حابين سبحان الله نولوا حنا كي نولوا نحسبوا بالموتى بالالاف باش هنا يفيقوا الناس.
لا يا جماعة خافوا ربي صلوا على النبي وانتم تقولوا زعما مسلمين والنظافة من الإيمان والجار قبل الدار والأخلاق. والله الأخلاق هذه الإنسان يهرب بالكونفينمون يمرض العائلة تاعو يمرض كاع المنطقة تاعو. يا جماعة عيب هذه ما يشبه هذاك الدولة. مام الدولة راهي ريسبونسابل. على كل حال كاينة مسؤولية تاع الدولة. كيفاش خرج الإنسان هذا؟ كيفاش الإنسان هذا خرج من لي زاندالوز؟ فهمونا أنا يا كاين لي جندارم كاين لا بوليس كاين اكسيتيرا. لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي في الجزائر هذه. رانا نلعبوا بمصير الشعب الجزائري رانا نلعبوا بحياة الجزائريين. وانا كي نتكلم هكذا مانيش نزرع في الرعب اي نزرع في الحقيقه. انا نخبوها عليكم المسؤولين. ما لازمش نستناو ان يكون هناك كاتاستروف يعني كارثه صحيه باش هذاك النهار نقول له والله العظيم هاك شوف شو صرا درنا غلطه وربي يسمح لنا وندعو ربي اكسيتيرا. ربي ما قالكش روح اقتل روحك ولا روح عدي الناس ولا ما تكون كونك موسخ وما تغسلش يديك ما تخافش المرض. ما قالكش ربي ما تخافش المرض. ما تخلطوا الناس من الشعبويه والخرطي وكسيتيرا. يا جماعه نداء اخير كاع صحاب موستاغانم doivent se rapprocher en toute urgence de l'hôpital de Mostaganem Aïtolo Che Guevara pour se dépister. Toute personne qui était en contact avec l'Akh Belkacem Qaddour Ben Cherif, il doit en urgence, le pharmacien Belkacem Qaddour Ben Cherif, il doit en urgence se rapprocher des autorités sanitaires et demander un dépistage. C'est plus, c'est moins. ما نقعدوش نضيعوا في الوقت يا جماعه. رانا نلعبوا بحياه الجزائريين والناس اللي راهم في الكونفينمون. ريسبكتي لو كونفينمون. ما تلعبوش بلو كونفينمون. اللي جاو من فرنسا اللي جاو من اسبانيا اللي جاو من الطليان دواف ريسبكتي لو كونفينمون. ما نقعدوش نعاودوها لكم الف خطره. راكم تمرضوا في الشعب الجزائري وحنا ما عندناش ان سيستيم دو سونتي. Je vous ai dit que l'Institut Pasteur d'Alger, pour le moment, il a fait 3000 analyses sur des prélèvements des échantillons suspects. 3000. Alors que dans les pays développés, on fait 5000, 6000, 8000 par jour. ما قلناش ديروا كيما الدول المتطورة. بصح ما تكونوش في التخلف. سبحان الله العظيم. ما تكونوش في التخلف. ماناش قادرين نديروا والله اللابوغاتوار تاع وهران هذا لا تي بريباري دوبي 2 جور. وين راهو؟ بوركوا؟ نروح نحكوا على قضية ليكي دو ديبيستاج ونتكلموا على ونتكلموا ان شاء الله على مشاكل اقتصاديه اكسيتيرا ودوك نولوا ليهم. ولكن يا جماعه لازم تفهموا بلي الوضع راهو خطير بالبزاف ولازم يفو réagir rapidement et très vite. malheureusement هذه صار في موستاغانم. نروحوا للمديه اللي مات اليوم باش تشوفوا باللي حنا quand on disait qu'il faut prendre des précautions, quand on disait qu'il fallait faire le confinement, il faut le faire en urgence. ما نقعدوش نتمسخروا ما نضيعوا في الوقت. يا حكومة جراد يا تبون خاف ربي. on est en train de perdre du temps. la preuve اليوم في مديه ثاني كاين un mort. لو مور اللي مات في مديه في عمره 84 يعني 84 سنه. واش يكون اللي مات اليوم في مديه؟ سي لونكل عام لو بروميي كا اللي مات في مديه لو 18 مارس. شفاو لو 18 مارس يافي ان انتربرونور ويخدم عند روحو انتربرونور في مديه مات لو 18 مارس كان في عمره 47 في عمره 47. الاخ اللي مات في مديه هذاك الوقت جا من الطليان il avait séjourné auparavant en Italie. اليوم le 18 mars مات. اليوم رانا le 28 mars يعني 10 jours après. on est le 28 mars, le samedi 28 mars. 10 jours après مات شكون؟ مات عمو اللي في عمره 84. واش معناتها؟ معناتها la pandémie le coronavirus est en train de se développer يا جماعه. il est en train de se développer au sein de la famille même des premiers cas qui étaient confirmés. En 10 jours, le virus il est très rapide. Il se propage de manière très rapide. Maintenant que le virus il est hyper contagieux. Ou le cas d'Amdia, qu'est-ce qu'il prouve? Le cas de الصحة. يا جماعة le ministère de la Santé, s'il avait fait des enquêtes épidémiologiques, معناتها غير مات واحد ولا quelqu'un a été identifié, يروح يشوفوا toutes les personnes qui étaient en contact avec lui, toutes les personnes qui l'ont approché, tous les membres de sa famille, ويديرهم l'isolement, le confinement, هما ما يخرجوش
ويتبعوهم médicalement. On aurait pu éviter de se retrouver avec un deuxième mort à Mdia. On aurait pu, il fallait juste faire l'enquête épidémiologique. هذا هو الصح يا جماعه. مي مالوغوسمون ما داروا والو، دفنوا قال لك راهو حي مات، قال لك كان مات جا من الطليان مات اكسيتيرا. خلاص ما بقى ولا خير، الله يرحمه ويوسع عليه الخير. Ce n'est pas ça que les autorités sanitaires peuvent agir. Ce n'est pas comme ça que les autorités sanitaires doivent lutter contre une propagation. Ce n'est pas comme ça. في مديان عم السيد كانت باينه باللي واحد كيموت، واحد كان عنده الكورونا فيروس ومات بالكورونا فيروس. La moindre des choses, c'est de mettre à l'isolement et de mettre en confinement sa famille. La moindre des choses, c'est d'aller dépister les membres de sa famille. La moindre des choses, c'est d'aller suivre médicalement les membres de sa famille pour voir comment les empêcher de ne pas entrer en contact avec d'autres. Donc, هذا مات عمو. من الناس معنا شكون راح يموت ثانيك؟ واحد من العائلة تاعو وواحد أخرى. هنا يا جماعة c'est ça la prévention. Il y a pas une question, c'est pas une question de technologie ou une question d'argent, c'est juste une question de bonne organisation. Car la direction de la santé de chaque wilaya, la DSP, la direction de la santé de la population de chaque wilaya, elle peut faire ses propres enquêtes épidémiologiques. Il faut pas sortir, il faut pas avoir le prix Nobel, ya jma'a. Il faut pas avoir le prix Nobel pour le faire. Tu repères un cas, quand un cas est confirmé ou est suspect, tu fais l'enquête, tu fais les sujets contacts ou peut-être classer le sujet contact, il a énormément en contact, donc le risque il est élevé. Le deuxième, il est classé, en contact, donc il est fragile. Le troisième, etc. Donc, mais quand même, on l'a expliqué 1000 fois. Et c'est un protocole qui est préconisé et qui est appliqué par l'Organisation mondiale de la santé. Elle-même, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elle recommande de faire des enquêtes épidémiologiques. Nous savons combien de cas, combien de personnes ont été en contact avec les maîtres du coronavirus. Le pharmacien de Mostaganem. Si on avait fait des enquêtes épidémiologiques, ou le confinement, c'est d'empêcher la contamination de beaucoup de cas. Parce que la maladie, c'est quoi sa force? Il n'y a aucun système de santé au monde, il n'y a aucun système de santé au monde qui est préparé face à cette pandémie. Il n'y a aucun pays puissant au monde qui peut hospitaliser et trouver des lits de réanimation à toutes les personnes qui vont tomber du coronavirus. ما نقدروش، من المستحيل. الحرب الوحيدة اللي نقدروا نربحوها ضد المرض هذا يا جماعة هي حرب la prévention. في مدية عمل le cas qui est mort le 18, c'est son oncle qui est mort aujourd'hui. Il y avait des dispositifs de prévention plus renforcés. Je ne dirais pas qu'on aurait pu empêcher la contamination, parce que la contamination elle est plus rapide. Mais on aurait pu empêcher le décès de beaucoup de personnes, puisqu'on va limiter, on va confiner, on va identifier rapidement les cas suspects qui étaient en contact avec le premier cas qui est mort. Par contre, اليوم حاجة مليحة اللي داروها اليوم يا جماعة في الولاية تاع بجاية. اليوم في بجاية ils ont fait quelque chose de bien. بجاية اليوم la direction, la cellule de communication تاع الولاية تاع بجاية, ils ont fait un appel public. Ils ont fait un appel public pour appeler tous les citoyens qui ont participé à une conscience. واش صرا في بجاية؟ ركزوا معايا مليح يحبب بالكم parce que là à Bjaya ils ont réussi au moins à éviter les morts ماشي كيما مستقبل. À Bjaya il y avait un mariage, une cérémonie de mariage في تيشي. واحد لا فامي يعيطوا لها لا فامي زيزي. لا فامي زيزي تاع اوقاس معروفين في اوقاس. داروا عرس le 14 mars 2020 في la salle des fêtes جايه في تيشي. علاش يديروا هكذا؟ يعني une inconscience. Le monde entier en plein pandémie du coronavirus. الناس كاع راهي خايفه ما يروحوا يديروا لي mariage dans des salles publiques. معليش la bêtise a été commise. في المارياج هذا حضروا فيه بزاف ناس. On connaît la Kabylie, on sait ce qui se passe, on aime tous les Algériens en tout cas. Dans les cérémonies de mariage, on assiste, il y a beaucoup de gens qui y vont, etc. C'est notre culture. Malheureusement, quelques jours après, il y a eu 4 cas confirmés, coronavirus, le mariage à la famille Zizi. Les cas, la direction de la santé et de la population, مديرية الصحة تاع ولاية تاع بجاية خدمتها دارت l'enquête وعرفت باللي لي 4 كا اللي مرضوا في اوقاس كاع كانوا في العرس تاع لا فامي زيزي في لاصال دي في تاع تيشي. واش داروا؟
rapidement, la cellule de communication, elle a publié un appel public, la radio Soman, la page Facebook Taha, la wilaya de Bjaya, elle a communiqué, elle a demandé à toutes les personnes, les canaux de la salle des fêtes, Moudeina, salle des fêtes Moudeina, les Djaya Fitichi, ils doivent se rapprocher immédiatement des structures de la santé les plus proches de chez eux pour une consultation en urgence ou la un test de dépistage. Ça c'est bien. Servi Bjaya, ils ont fait un bon dispositif de surveillance. Un appel public, on a confirmé les 4 cas, on a fait 4 cas confirmés au coronavirus, il y a eu une enquête, on a déterminé que les 4 cas de coronavirus, les 4 cas contaminés, dans une même salle de mariage, même salle des fêtes, il y a des Moudeina Tahtichi, عند العرس à la famille Zizi, داروا un communiqué bien expliqué, هاوش لازم نديرو, consultation, il faut absolument, il faut appeler au confinement. Ils ont appelé au confinement. La wilaya de Bjaya, elle a bien fait. Elle n'a pas demandé l'autorisation de Jarrad. Il ne faut pas sortir. Restez chez vous. C'est la seule solution pour nous le coronavirus ou la pandémie du coronavirus. C'est la seule solution. On n'a pas 36 000. On n'a pas 36 000 يا جماعة. ما نقعدوش نتمسخروا. هذو الناس اللي داروا في فête de mariage, c'est des inconscients. الناس ما يخافوش ربي وما يخافوش على رواحتهم وما يخافوش على الصحه تاع كاع المجتمع اللي عايشين معاه. دونك الناس اللي سمعوا في تيشي واللي كانوا في تيشي doivent absolument prendre au sérieux l'appel de la wilaya de Bjaya. Ils doivent absolument aller se confiner et consulter en urgence et se dépister. Ça c'est en toute urgence. ما نقعدوش نتمسخروا ما نقعدوش نضيعوا في الوقت. هنا le dispositif qui a été appliqué dans la wilaya de Bjaya, il faut l'appliquer partout. Il faut l'appliquer partout, Yajma'a, il faut l'appliquer partout. Dans toutes les autres wilayas. Il faut que toutes les directions de la santé publique ne يقعدوش يستناو الأوامر اللي تجيهم عند وزارة الصحة. Parce que هادوك اللي يخدموا في وزارة الصحة وفي البيروات تاعهم, c'est des bureaucrates, ils connaissent pas le terrain de leur wilaya, ils savent pas ce que c'est que le terrain. سمحوا لي, apparemment il y a une petite coupure. Il y a une petite coupure. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Ça bug un peu, Ajma'a, ou là c'est en train de bugger. Ah, سمحوا لي Ajma'a. إذا راكم تسمعوا فينا, est-ce que vous pouvez me confirmer? Non, ça bug chez moi. Ça bug un petit peu chez moi, ça s'est relancé, le son est bon, très bien, bien. Il y a eu une petite coupure, c'est ça la magie du live, c'est les complications du live. Donc, le dispositif de Bjaya, le dispositif de la wilaya de Bjaya qui a fonctionné, qui a marché, qui a prouvé son efficacité, il faut que toutes les wilayas s'en inspirent. Il faut, لازم مديريات الصحة ومديريات الصحة والسكن les directions de la population de la santé des wilayas لازم يديروا هما un dispositif de surveillance. Au moins dans le cas suspect ou la confirmé دير l'enquête sur le terrain. مع من كان يمشي السيد هذا وين كان؟ اسكو دار عرس مع شي واحد؟ اسكو كان عنده كابيني؟ اسكو عنده فارماسيان؟ وين يخدم؟ اسكو افوكا؟ مع من كان مش كان خالط واش يخلط؟ مع من كان يفريكونتي كي؟ مع من كان يدور؟ باش هكذا on fait des appels publics ونحطوا اساميهم باش الناس اللي يعرفوهم. قال جماعه اللي راحوا كاع لا صال دو مارياج تاع تيشي تاع لا فامي زيزي في تيشي وكاع صحاب اوقاس يجوا اورجونس لازم يروحوا يشوفوا الطبيب ولا يروحوا السياج تاع بجايه باش يديروا ديبيستاج باسكو هي قضيه تاع صحه عموميه. C'est une affaire de santé publique. Les wilayas peuvent le faire. Les wilayas peuvent le faire. C'est facile de le faire. Ça ne demande pas une technologie, ça veut juste une bonne organisation. Juste mobiliser des humains, des volontaires. Et dans chaque wilaya, il y a des jeunes, il y a des universitaires, il y a des associations locales, il y a des gens qui peuvent
ils peuvent venir, ils peuvent se déplacer, ils peuvent assister, ils peuvent participer, ils peuvent aider les directions. À la bonne il y a un manque de moyens, donc beaucoup de wilayas concernant les directions de santé de population de ces wilayas-là. Voilà qu'il y a de la volonté populaire, il y a une volonté réelle des Algériens de lutter contre la pandémie, l'épidémie du coronavirus. Donc, nous devons نتكلوا ونستناو واش دير الحكومه واش دير الجي واش راح يقول الجراد واش راح يقول تبون لو كان نكملوا بالعقليه هذه حيصراو كارثه اليوم 3 موتى غدوه 4 موتى بعد الشهر من بعد 10 ما نولوا كيما ايطاليا وكيما ايران بعد كنقعدوا غير نبكوا ونقول لك يا ليت يا حسراه يا حسراه لو كان غير سمعت واش كانوا يقولوا لي سمان وجوري دو ابليكي دوبي لونتون هذه الاولى au lieu de renforcer les dispositifs de surveillance. Respecter les gens qui sont venus de l'étranger et qui sont dans des centres de confinement. Les autorités locales algériennes doivent leur imposer un respect strict du confinement. Ni plus ni moins. C'est simple. Respect strict du confinement total. Troisièmement, il faut que les autorités algériennes vont vers le confinement total de tout le pays. خلاص. راهي أزمة في الكابيلي. واش يبقى راهي أزمة في الكابيلي يا جماعة؟ اللي بقى بوكو دو كافي وهران ها شفنا واش صرا في مستقانان الجي سي انكور بير مات اليوم لو تروازيام كا اللي مات سي كالكان كي فينو دالجي الي اوريجينار دالجي من العاصمه 65 ans كان في العمره ومرض دونك اسكو درنا اون انكيت ايبيديمولوجيك اسكو شفنا لي سوجي كونتاكت اسكو العائله تاعو راهي ا ليزولمون ولا اسكو لي ولادو ولا مرتو ils ont contaminé d'autres personnes. Il faut le confinement total de tout le pays en extrême urgence. En extrême urgence. Il faut arrêter de perdre du temps. هذه الأولى. المشكل وهذه جاب لي ربي لازم الحكومة تاع تبون الجراد يديروها au début de la semaine au plus tôt possible. Mais je lance un appel au peuple algérien. N'attendez rien de vos dirigeants. N'attendez pas, ils sont en train de tergiverser, ils sont en train هما على بالكم دوك حتى دوكا باش يبدا يقيسهم le coronavirus. Donc on قاسهم الخلعة. Parce qu'il y a eu des cas suspects au niveau du gouvernement. حتى في الحكومة الجزائرية il y a des cas suspects. وراحوا تبعتوهم ils ont envoyé plusieurs hauts responsables dont 3 ministres qui sont des cas suspects. Ils ont été dépistés في l'hôpital القطار تاع Alger. Et on est en train d'attendre les résultats. وكاع les médecins تاع l'hôpital تاع القطار ils les ont effrayés وخوفوهم وقالوا لهم لازم تهضروا مع حتى واحد vous allez être contrôlés et surveillés لو كان تخرج اي معلومه من l'hôpital تاع القطار. ما نجينا نجيبوا المعلومه من عند l'hôpital تاع القطار بالسيف. هذه الاولى. Tous les membres de la direction générale de la sécurité présidentielle. Je ne sais pas si vous avez lu les articles d'Algérie Partenium. On a été les seuls qui ont révélé tous les membres de la direction générale de la sécurité présidentielle. راحوا بعثوهم داروا باش يديروا ديبيستاج سيستيماتيك في لوبيتال ميليتير تاع النعجه. هذه la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle سمحوا لي. La direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle هي تبع الحرس الجمهوري تبع la garde républicaine وهي qui est chargée officiellement de protéger le président de la République du Jazair, protéger la famille du président de la République. هي اللي تحمي القصر الرئاسي تاع المرادية. كي يخرج le président de la République عنده ce qu'on appelle une unité de protection rapprochée اللي فيها à peu près واحد 60 garde du corps. وهذه l'unité de protection rapprochée هي اللي تبعوه في الخرجات تاعو كي يخرج للخارج كي يخرج للولايات الجزائرية كي يروح يتلاقى مع شخصية سياسية ولا كيدير مؤتمرات داخل خارج الوطن ولا داخل الوطن. كل يوم راهم يبعثوا 5 ولا 6 من لي غارد دو كور تاع لا ديريكسيون دو لا سيكوريتي دو لا ديريكسيون la sécurité de la protection présidentielle, la direction générale de la sécurité de la protection présidentielle, راهم يبعثوا كل يوم 5 ولا 6 لي غارد دو كور تاع لا بريزيدونس باش يديروا لهم ان ديبيستاج في l'hôpital militaire تاع النعجه باش يعرفوا اسكو كاين في l'entourage تاع تبون في l'entourage du chef de l'État est-ce qu'il y a des cas confirmés ou لا de coronavirus.
Il y a 3 ministres qui sont au moins des cas suspects. Nous sommes en train de faire des enquêtes sur le dépistage qui a été fait pour les membres du gouvernement et pour certains hauts responsables de l'État au niveau de l'hôpital تاع القطار. هذو معلومات حقيقيه مش نخدع فيكم. يعني هما دوكا يبداو يفهموش معناتها الكورونا فيروس. كي يلحق المصلع الدم، كي يلحق المرض اللي قال دو كور تاع الرئيس، وكي يلحق المرض الحكومه، وكي مات لهم جنرال ديتا ماجور الله يرحمه علي محمد اللي كان يسكن في المنطقه تاع بليده ومات هذه السمانه من الكورونا فيروس. هنا بداو يفهموا بلي المرض راهو خطير. Il faut aller vers le confinement général du pays. N'attendez rien de ce système, de cet État qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, qui n'est pas capable de prendre les bonnes décisions au bon moment et qui ne veut pas assumer sa responsabilité historique. Confinement général pour tous les Algériens, ils ne doivent pas sortir. C'est le seul moyen qui peut garantir aux Algériens de se protéger, de protéger leur santé. هذه الأولى. النقطة الأخيرة حاب نتكلم عليها اليوم يا جماعة وهي نقطة مهمة. يا جماعة نقطة مهمة. المشكل تاع لي بينوري تاع لي برودوي فارماسيوتيك. المشكل تاع لي بينوري تاع لي ماسك، تاع لي غون شيرورجيكو، لي لونيت دو بروتيكسيون، سكون ابل حنا فانيك لي شارلوت هذوك ولا لي كومون لي ابل لي بلوز ميديكال، لي كيت دو ديبيستاج اللي ما عندناش. يا جماعه لاشين لي شينوا اللي جاو البارح ما جابوش معاهم لي زيكيبمون. دوكا شوف المساعدات الدوليه راح يجوك بكميه قليله. واش جابوا معاهم لي شينوا؟ جابوا معاهم يا ربي 1 مليون دو ماسك، 500 000 masques de 2 catégories différentes, 1 million de masques chirurgicaux face au coronavirus يخلصوا في سمانه. Le temps de les distribuer à des médecins يخلصوا لك في سمانه 10 jours maximum, même pas 10 jours. Parce que chaque masque لازم يقعد 4 سوايع لازم تبدلوا. L'oula, ils ont ramené 10 000 kits de dépistage, c'est une très faible quantité. Les dépistages en Algérie, on a des milliers de personnes qui font les dépister. 10 000 cas, c'est quoi? C'est 10 000 cas, c'est 10 000 personnes, alors que nous, on doit dépister beaucoup plus de personnes que ça, vu que maintenant, l'épidémie, elle touche 36 wilayas. Donc, il faut au moins dépister 360 000 personnes. On ne parle pas de dépister uniquement 10 000 personnes. يعني الكميات اللي تقدر تجيبهم من الخارج كميات قليله. نقول لك ما معنى عندنا دراهم، داروا ان بودجي تاع 400 مليون دولار باش يشروا به لي ماسك، لي غوم، لي ريسبيراتور ارتيفيسيال اكسيتيرا. يا جماعه هادو لي ماسك اللي هاد ما يمكن تشريهم في الخارج. يا ان بينوري مونديال، الناس كاع تحوس على لي ماسك. لا شين les usines de la Chine redémarrent à peine. Lyon, l'Organisation mondiale de la santé, elle a bien expliqué le monde a besoin chaque mois de pratiquement 90 millions de masques. Mais qu'est-ce qu'on a eu de parce que la Chine a donné une dette. Ils ont changé toute l'économie, ils ont converti des entreprises françaises qui fabriquaient le textile, qui fabriquaient des pièces électroniques, qui étaient dans un tout autre secteur. Elles ont été réquisitionnées au Talboum, elles ont pour mission de fabriquer le matériel médical. La France, 5e puissance universelle, elle fabrique 6 millions par semaine de masques. Comment il faut 6 millions par semaine. Alors, parce qu'il y a l'Italie veut acheter les masques, l'Espagne veut acheter les masques, la Corée du Sud tout le monde veut acheter, l'Allemagne, le monde entier veut acheter les masques. Il n'y en a pas assez pour l'humanité. notre اللي بلينا عندي 400 مليون دولار انا كي نجيب ربراب ولا نسمع عن جلالي مهري نقول لك من 500 الف دولار نعاون بلادي ماهيش قضيه دراهم. ما كي تمد دراهم للدوله الدوله واش دير بهم؟ الدراهم هذوك ما تقدرش تشري بهم دي كونديوم باش تامبورتي بور تروفي باغ اكزومبل دي ريسبيراتور ارتيفيسيال. ما كاش اليوم يا بينوري مونديال. لي سويس لي ايطاليان لي زالمون لي فرونسي كاع يخدموا بور لور بروبر مارشي. لي شينوا كي روديمار مازال عندهم لا بانديمي مازال ما خلصتش. Ils ne peuvent pas fabriquer pour le monde entier. Il faut faire très attention. Il y a des respirateurs artificiels de mauvaise qualité qui sont usés à certaines entreprises chinoises. Par exemple, il y a un scandale d'Espagne à Sara. Ils ont acheté 600 000 kits de dépistage, en toute urgence, à une entreprise chinoise qui n'était pas homologuée, qui n'était pas professionnelle. Les kits de dépistage qui sont en Espagne, la première semaine, les premiers 8 000 kits, mais ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas conformes aux normes. ما خدموهمش بطريقه بروفيسيونيل. سي رابوج يعني شراو رابوج. دوك الحل شنو هو؟ ما تروحش تشري من لترونجي ماشي من هبه ودبه
يصيب ويشري. اتونسيون aux importateurs privés. راه يحب يعاون الدوله الجزائريه صح، يحب يعاون الجزائريين، ولا مالي يحب يعاون الجزائريين، لازم نديروا الانتاج الوطني. Il faut maintenant convertir, il faut maintenant pousser vers la production nationale. Il faut utiliser la crise du coronavirus comme une opportunité pour booster la production nationale, pour commencer à produire national. كاين اللي قال لك لا خاش عندنا ان ارتيكل قبيلات في الجيري بارك اللي دار شويه حاله on a provoqué un peu les gens et on est là pour provoquer. J'assume entièrement ce statut. Je suis pas là pour faire plaisir ni pour se faire aimer. انا قلتها لكم انا مانيش ندير هنا في لي فو د لامور، مانيش كاساندرا ولا ما نباليش، انا مانيش تيلي ديفون، شو با ان فيتون لهنا. انا قلت باللي اليوم الجزائر تحط تطلب، باسكو اليوم رانا نطلبوا الجزائر ما تطلب لاشين، يتحلل في فرنسا، تحلل في المانيا باش يمدوا لها شويه لي ماسك، يمدوا لها شويه لي ريسبيراتور، باسكو ما لقاتش تشريهم. يا جماعه خدم الانتاج الوطني، فابريكي ان ماسك، سو ني با اون تكنولوجي، سو ني با اون تكنولوجي. حنا ماناش نقولوا بلي l'Algérie peut fabriquer pour tous ses besoins. Ou là pour les besoins, non, mais elle peut fabriquer 10-30% de ses besoins. Et elle peut fabriquer un masque, ça n'a aucune technologie. Les gants, ce n'est pas une technologie. Une blouse, ce n'est pas une technologie. La charlotte, ce n'est pas une technologie. هادو كاع نقدروا نخدموهم في بلادنا من possible. Exemple, كاين le groupe GTEX. Le groupe GTEX, c'est un groupe public qui a pratiquement plusieurs usines de textile. هو اللي دار بارتناريا مع واحد الشركه تركيه في 2017 و 2018 داروا شركه في غليزان ان غران كومبلكس دو فابريكاسيون دو تكستيل. لو جروب جيتكس مثل هذا لو ماردي ديرني il a décidé de commencer à fabriquer des gants et les masques chirurgicaux باش يعاون بهم الدوله الجزائريه. هذه حاجه مليحه. راه يحب يعاون الجزائريين. المصنع تاعك في الاربعه ولا عندك مصانع في بجايه، شوف كيفاش تخدم لي ماسك، ماشي تروح تامبورتيهم ليترونجي. Il n'y a pas à l'étranger. Il y a une pénurie mondiale. Pourquoi tu vas aller à l'étranger? Il faut essayer maintenant, c'est une crise. Maintenant لازم الشعب الجزائري ينوض خلاص يفهم روحه، رانا في خطر موت. On est en danger de mort. Quand on est en danger de mort, il faut survivre. Pour survivre, يا جماعه il faut commencer à étaler, faire une stratégie pour faire une économie de guerre. اليوم حنا الحكومه الجزائريه ولهم يقعدوا يطبلوا ويهضروا ويديروا في التمسخير. ديروا دي ريونيون بين المينيستير de l'industrie, le ministère du commerce, le ministère de la santé, pourquoi pas le ministère de la défense nationale. L'armée algérienne a ses propres usines. نديروا une stratégie قال واش نقدروا نخدموا حنايا. ما نقدروش نخدموا لي غون، ما نقدروش نخدموا لي ماسك، ما نقدروش نخدموا لي بلوز، ما نقدروش نخدموا الطابليات، ما نقدروش نخدموا كلكو بيس في السكانر، ما نقدروش نخدموا كلكو تروك لي كيت دو ديبيستاج باغ اكزومبل. في السنغال le Sénégal, et que le Sénégal, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Sénégal. Le Sénégal, l'Institut Pasteur à Dakar, je suis à Alger, à Dakar, l'Institut Pasteur à Dakar, donne un partenariat avec une شركة إنجليزية راهم يخدموا sur place les kits de dépistage. وراهم يخدموا un kit de dépistage في السنغال راح يديروا en 20 minutes. En 20 minutes, يمد لك le résultat. C'est un nouveau kit de dépistage qu'ils sont en train de fabriquer, qui me donnent les certifications. Si le Sénégal peut fabriquer des kits de dépistage, pourquoi nous, les Algériens, on n'arrive pas à le faire? On peut le faire. C'est quoi un kit de dépistage? C'est des écouvillons. Un écouvillon, c'est comme des ingénieurs, des chefs jazairi, عندنا ناس تخمم، عندنا دي برا، عندنا دي سيرفو، عندنا شعر، عندنا عباد، شعب جزائري عباد كيما كاع الشعوب تاع العالم. حنا ولينا نروحو نطلبوا ونستناو الشناوات وصافي 2 سيمين نستناو فيهم، ها مجاو ها ما مجاوش، ها مجاو ها ما جاوش، ونحلوا في لي فرونسي ونقول لك اون سي كامبورتي اون بلان كريز. يعني سبحان الله اون بلان كريز au lieu de se remettre en cause, au lieu de trouver des nouvelles stratégies, au lieu d'innover, au lieu de mettre en place un nouveau fonctionnement, de penser à des solutions locales, نعاود نخدم les mêmes pratiques du passé. نروح نimporter. منين t'importer؟ راه منين حيجيبهم؟ راه monsieur Rabra, vous allez trouver où les respirateurs? Il n'y a pas une pénurie mondiale. Il y a pas. Il y a des Algériens qui sont à l'étranger, qui sont riches aussi, عايشين ملاح. Ils ont voulu faire des dons à l'Algérie, à بلادهم, à نحوسوا des respirateurs. ما كاش des respirateurs.
Il y a une pénurie mondiale où les grands pays ils ont commandé bien avant. La France, les États-Unis, l'Italie, ils ont tous commandé. Ils fabriquent eux-mêmes, ils commandent pour des périodes de crise. On doit anticiper. On doit faire dans l'anticipation. On doit réfléchir à une nouvelle organisation économique à بلادنا. فابريكي ان غون والله العظيم الجزائر يقدروا يديروها. حنا في السبعينات كنا نخدموا الحوايج، كان عندنا سوني بيب سوني تاج كنا نخدموا، ولينا في السبعينات كنا نخدموا كنا مام نصدروا، ولينا 96% من حوايجنا جايين من ليترونجي. اليوم كاينه ازمه عالميه والحدود مغلوقين ولو موند اونتي تون كونفينمون. وعلاش انا كجزائري يا جماعه ما نخممش كيفاش نخدم روحي وجو ديفلوب الصناعه تاعي وما نقعدش عندي غير التبعيه هذه للصين والتبعيه هذه لي زامبورطاسيون. هاوليك دور وزاره الصناعه وراه فرحات اي تعليم وراه وزير التجاره وراه الوزير الاول faire une stratégie nationale et maintenant et locale pour commencer à essayer à produire un peu. Maintenant je peux le produire tout. Je sais qu'on ne peut pas fabriquer les respirateurs artificiels parce qu'il faut du génie, il faut de l'électronique, il faut beaucoup de savoir-faire. Mais il y a certains matériels médicaux qui ne nécessitent pas un savoir-faire. C'est les Sénégalais, يا جماعة راهم يخدموا في ليكيد دو ديبيستاج، سي حنا الجزائريين نقدروا نديروها. علاش هما خير منا؟ الصينيين خير منا؟ الأوروبيين خير منا؟ هذا هو الدور تاع الحكومة، هذه نقطة مهمة يا جماعة. Maintenant, les gens qui va prendre l'initiative. C'est le gouvernement qui doit prendre l'initiative. Si le gouvernement ne prend pas l'initiative, il faut que tous les entrepreneurs, les entreprises algériennes, يا جماعة يخدموا. يقال اللي عنده usine في الجزائر ici كيفاش transformer l'usine هذه. Comment transformer cette usine en une usine de fabrication de matériel pharmaceutique dont a besoin le pays pour lutter contre le coronavirus. En Italie par exemple, كان عندهم des usines de prêt-à-porter تاع الحوايج ولاو يخدموا لي ماسك في سمانه عاود قلبها يخدم لي ماسك. وعلاش حنا ماشي ولا 9 شهور ما عندناش ان سيرفو. C'est comme les mêmes problèmes auxquels ils sont confrontés les Italiens, les Français, les Allemands, les Espagnols et ailleurs au monde. Nous sommes aussi confrontés à ces problèmes. Donc يا جماعه pensons لازم نخدموا خلاص. دوك راح شوف دوك الحق المسلع ضم والله العظيم وما نخدموش وما نسلكوش روحتينا وما نخموش على كيفاش اليوم une nouvelle Algérie, une nouvelle stratégie économique. C'est le moment. La crise تاع الكورونا الأزمة المحنة تاع الكورونا اللي جات اليوم elle nous oblige à se remettre en cause. Elle nous oblige à réfléchir à un autre vie, à un autre mode de vie. ها واش لازم نديرو؟ كاين جزائريين عندهم كفاءات، يفو نعطيهم الثقة، نعطيهم لي موان. اليوم ما تقدرش نامبورتي، حبس كاع بلامبورطاسيون هذه. ديريكتومون روح نامبورتي. ما عندكش عقل، ما عندكش يدين، ما تعرفش تخدم انت ثاني ولا؟ ماكش عبد ولا؟ انت حيوان ولا الصيني هو عبد؟ حنا ماناش حيوانات، نقدروا حوايج نخدموهم. Encore une fois, fabriquer un masque ou la fabriquer des gants, ça ne demande pas une technologie. L'Algérie peut le faire. On peut le faire. Il faut mobiliser nos jeunes, il faut mobiliser nos cerveaux, faire confiance à notre jeunesse, mobiliser les Algériens. ماشي نرمي لي جون نرميهم في الحبس، مثلا نتبع في صحاب الحراك ونرميهم كل يوم في الحبس. نو نحل البيبان، ندير لا ريكونسيلياسيون ناسيونال مع شعبي، نرفد روحي، نبني اقتصاد جديد، نسي كيفاش نقاوم الأزمة هذه. اليوم سي لو مومون دو فيغ ان اوت ديماراج. اليوم عندنا دو روت يا جماعة، زوج طرق. إما طريق لا روute de la reconstruction pour profiter de cette pandémie, pour tout remettre à plat et tout reconstruire, ou la route de la destruction où on va foncer directement vers la crise, on va s'approfondir, là on sera dans une situation plus désastreuse. Comme ça, j'espère que on a été d'une utilité importante. J'espère que les appels seront écoutés. Ya jma'a yarham babakum. Ne prenez pas la menace à la légère. Remettez-vous en cause. Appliquez les consignes sanitaires. Essayez de faire de votre mieux. Khafou Rabbi, khafou ala malikum, khafou ala jirakum. Restez chez vous, appliquez le confinement et appliquez toutes les règles de la prévention. C'est comme ça.